ચેનલ ઓફ વડોદરા। વડોદરામાં ગુરુ નાનક દેવજીની 556મી જન્મ જયંતિની ભક્તિભાવપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ઐતિહાસિક ગુરુદ્વારા નાનકવાડી ખાતે તમામ ગુરુદ્વારાના પ્રબંધક કમિટીઓ તથા ગુરુ નાનક સેવા સંગાથ દ્વારા ધર્મપ્રેમી નગરજનોના સાથ સહકારથી શ્રદ્ધાપૂર્વક ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી। શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબના ગુરુવાણીના નિરંતર અખંડ પાઠ કરવામાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે સંગીત દ્વારા શહેરમાં પ્રભાત ફેરીઓ તથા કીર્તન પણ કરવામાં આવ્યું। અગાઉ ઐતિહાસિક ગુરુદ્વારા નાનકવાડી ખંડેરાવ માર્કેટથી સુંદર પાલકીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શ્રી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબજીની સવારી સાથે 5 પ્યારાઓ નિશાન સાહેબ સુંદર ગાડીમાં ગુરુવારના મનમોહક કીર્તન સાથે જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો પણ જોડાયા હતા। શ્રી ગુરુ નાનક દેવજીના 556માં પ્રકાશ પર્વ નિમિત્તે ગુરુદ્વારા નાનકવાડી ખાતે ધાર્મિક તેમજ સામાજિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल तारण गुरु नानक आया, सिद्ध बोलन सुबचन कल तारण गुरु नानक आया। सिख धर्म स्थापक पहला गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नो 556मो महान पवित्र प्रकाश पर्व निमित्ते वडोदरा संस्कारी नगरी में खंडेराव मार्केट खाते वीराई माता पासे आवेल वीराई माता मंदिर पास आवेल ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकवाड़ी में दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण 556 प्रकाश पर्व निमित्ते भव्य उजवणी कार्यक्रम श्रद्धापूर्वक समूह साथ संगत समूह जथेबंदीओ गुरुद्वारा कमेटीओ नानक नाम लेवा संगत धर्मप्रेमी जनों साथ सहकार थी बहुत सुंदर रीते आयोजन करवामां आवेल छे। 4 ऑक्टोबर थी गादी पर विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी श्री खानपाट साहब जी लड़ी निरंतर चालू राखवामां आवेली अने जे आजे संपूर्ण भोग सवार में भोगनी विधि थयेली छे ने उपरांत हरजस कीर्तन गुरु ग्रंथ साहेब जी वाणी नो संदेशो गुरु नानक साहेब नो संदेशो छे जे शांति प्रेम भाईचारा कीर्त करो नाम जपो वंड शको अने आखी मानव जात ने एक समझनारो आ निरालो पंथ है। मार्या सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। तो गुरु नानक साहेब जी जे परोपकार है आ सृष्टि पर कलयुग ना अवतार तरीके ए बहु गुरु महाराज जी नी महिमा तेओ ज जाने छे। अने आ श्री गुरु ग्रंथ साहेब सर्वधर्म प्रतीक एक ग्रंथ है जेने आखी दुनिया नी अंदर अत्यारे मान प्राप्त थयेलो छे, मोस्ट सेक्युलर स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड। तो गुरु नानक साहेब जी जे उपदेश है ग्रस्त जीवन ने प्रदान आपेलू है अने साचो धर्म ए छे मानवी मानवी ने प्रेम करे। अमे नात नथी कोई हिंदू नथी कोई मुसलमान नथी कोई बीजी नाती सिख ईसाई पारसी जैनी बोधी एमा मानता नथी। मानस की जात सब एके पहचान वो मानव जात ने प्रेम करो अने एक बीजा ने चाहो अने एक बीजा नी सेवा में समर्पित भाव थी आ सृष्टि नी अंदर आचरण करो। शुद्ध आचरण पर भी गुरुजीए खूब भार मूकेलो छे।